अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ईमान के सफ़र में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है लेकिन औरतों को नहीं, और मर्द को 4 शादी करने की इजाज़त क्यों है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या सिर्फ इस्लाम में ही 4 शादियों की इजाज़त है और दूसरे मजहब जैसे हिंदू, ईसाई, यहूदी में ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। तो ये बात गलत है। कुरान के अलावा बाकी सभी मजहब की किताबों में 1 से ज़्यादा शादी का जिक्र है। एक कुरान ही ऐसी किताब है जिसमें 1 शादी का जुमला लिखा है। कुरान की सूरह अल-निसा की सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 3 में ये साफ साफ लिखा है कि मर्द अपनी पसंद की औरत से 1 से 2 से 3 से या ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरत से निकाह कर सकता है, लेकिन अगर वो उन औरतों के दरमियान में इंसाफ ना कर सके, यानी उन सब के साथ एक बराबर का सलूक ना कर सके, तो वह सिर्फ 1 शादी करे और 1 औरत से ही करे। तो कुरान ही वाहिद ऐसी किताब है जिसमें 1 शादी का हुक्म लिखा है। दीगर मजहब की किताब में कहीं भी 1 शादी का जुमला नहीं लिखा है। हिंदू मजहब में देखा जाए तो रामायण में राम के पिता दशरथ की 3 बीवियां थीं और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थीं। तो क्या उन्होंने गलत किया था? और इसी तरह और भी साधु और भी हिंदू धर्म के लोगों की 1 से ज़्यादा बीवियां थीं। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा कि 1 शादी करो, ना उसमें लोअर लिमिट लिखी है ना अपर लिमिट लिखी है, जबकि इस्लाम में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 शादियों की इजाज़त है और कम से कम 1 शादी की। इसी तरह ईसाई मजहब और यहूदी मजहब में भी कहीं भी शादियों की लिमिट के बारे में नहीं बताया है। हिंदू मजहब में 1 शादी की शुरुआत मजहब ने नहीं की है, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट जो 1951 में बना था उसके तहत बताया है कि हिंदू सिर्फ 1 औरत से शादी कर सकता है। तो उनके मजहब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इस्लाम में ही 1 शादी का लिखा है। अब हम जानते हैं कि इस्लाम में 4 शादियों का जिक्र क्यों है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि दुनिया में मानव जाति को देखा जाए तो लड़के और लड़कियों की पैदाइश बराबर होती है, लेकिन साइंस के अनुसार लड़कियों में बीमारियों से लड़ने की ताकत लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसलिए लड़कियां ज़्यादा जीती हैं और लड़के कम उम्र में ही 2-3 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, और लड़कों की एक्सीडेंटल मौत भी ज़्यादा होती है और जंग वगैरह में भी ज़्यादा लड़के मारे जाते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में इज्तिमाई कत्ल यानी भ्रूण हत्या ज़्यादा होती है, जिसमें लड़कियों का पता चलते ही उन्हें कत्ल कर दिया जाता है या पैदा होने से पहले ही मरवा दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है। अगर हिंदुस्तान में भी भ्रूण हत्या बंद कर दी जाए तो यहाँ भी लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अमेरिका में लड़कियों की संख्या लड़कों से 80 लाख से ज़्यादा है, न्यूयॉर्क में 10 लाख से ज़्यादा, जर्मनी में 50 लाख से ज़्यादा, यूके में 50 लाख से ज़्यादा, रशिया में 90 लाख से ज़्यादा। इसी तरह और देशों में भी लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अगर पूरी दुनिया में यह कानून लागू हो जाए कि एक मर्द सिर्फ 1 औरत से शादी कर सकता है, तो बाकी बची औरतों का क्या होगा? उनके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह उस मर्द से शादी कर लें जिसकी पहले से शादी हुई है, तो उसे कम से कम इज्जत और सहारा मिलेगा, या फिर वो बाजार की जीनत बन जाए और गैर मर्दों के साथ ज़िना करे, क्योंकि औरत और मर्द का मिलना भी एक जिस्मानी ज़रूरत होती है। वो औरतें तो फिर गलत काम ज़िना जैसे गुनाह में शामिल हो जाएंगी। अमेरिका में एक मर्द 8 औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाता है बिना शादी के। इससे ना तो उन औरतों को हिफाजत मिलती है और ना ही इज्जत। तो इस्लाम में ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, तो इसके लिए निकाह की इजाज़त है और उन औरतों का मुहाफिज बनकर उन्हें इज्जत देने का हुक्म है। अब हम जानते हैं कि इस्लाम में हमारे नबी ने 4 शादियों के लिए अल्लाह का हुक्म क्यों बताया और नबी ने 11 शादियाँ क्यों की। इसके बारे में जानने के लिए हमें नबी के उस वक्त के बारे में जानना होगा
جب محمد صاحب اسلام کی دعوت پوری دنیا میں دے رہے تھے۔ اس وقت میں عرب کے حالات ایسے تھے کہ وہاں پر عورتوں کے حالات اس قدر خراب تھے، عورتیں اتنی زیادہ تھیں کہ عورتوں کی بازار میں نمائش لگتی تھی اور مرد ایک عورت کو خرید کر لے جاتے تھے اور جب من بھر جاتا تھا تو اسے بیچ دیتے تھے۔ عورتوں کے لیے نہ کوئی عزت تھی اور نہ کوئی حفاظت، جانور سے بھی بدتر زندگی تھی، اور اسی وجہ سے عرب میں لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے زندہ ہی گڈھے میں دفن کر دیتے تھے۔ عورتوں کی سنکھیا زیادہ اس لیے تھی کہ جنگ بہت ہوتی تھی، مرد بہت مارے جاتے تھے اور بیٹے پیدا ہونے کے بعد بھی زیادہ نہیں جی پاتے تھے، اس لیے بیوہ عورتوں اور غلام عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے بازار لگتے تھے۔ تو جب پیغمبر محمد صاحب نے عورتوں پر یہ ظلم دیکھا تو ہمارے نبی نے اسلام کو ماننے والوں کو کہا کہ اگر تمہیں کوئی عورت پسند آتی ہے تو اس سے نکاح کرو، اسے اس کا حق دو، عزت دو، رہنے کے لیے چھت دو، بیوہ عورت سے، غلام سے، کسی سے بھی نکاح کرو، اس کے محافظ بنو اور زنا جیسے گناہ سے بچو۔ لیکن نبی اور اسلام کی مخالفت کرنے والے لوگ انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ بحث کی اور ہمارے نبی کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ صلاح دے رہے ہیں، خود کریں تو بتائیں۔ تب ہمارے نبی نے اسلام کو ماننے والوں کے لیے مثال کے طور پر ایسی عورتوں سے نکاح کیے جو بیوہ تھیں، غلام تھیں، طلاق شدہ تھیں، زمانے سے ٹھکرائی ہوئی تھیں، انہیں سہارا دینے کے لیے، انہیں عزت دینے کے لیے، اور اپنے ماننے والوں کو دکھایا کہ جب تمہارا نبی ایسی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی جن کی عمر نبی سے 15 سال بڑی تھی، اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہی نبی نے اور عورتوں سے نکاح کیے تھے جن میں حضرت عائشہ کے علاوہ باقی سبھی عورتیں بیوہ، طلاق شدہ اور معاشرے میں ٹھکرائی ہوئی تھیں۔ تو نبی نے شادی اپنے شوق کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کی عزت اور احترام کے لیے کی تھی، اور قرآن میں کم سے کم ایک شادی اور زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کا حکم ہے۔ آج مرد شادی نہیں کرتے لیکن غیر عورتوں پر نظر رکھتے ہیں اور زنا کرتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے لیکن عورتوں کو صرف ایک شادی کی اجازت کیوں؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ پہلی بات تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، دوسرا اگر عورت ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کرے گی تو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ جو بچہ ہے وہ کس شوہر کا ہے۔ اگر ایک مرد 4 بیویاں رکھتا ہے تو سب کو پتہ ہوگا کہ اس بچے کی ماں کون ہے اور باپ کون، لیکن ایک سے زیادہ شوہر ہونے پر نہیں پتہ لگ سکتا کہ باپ کون ہے، اور ایک بچے کے لیے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، نہیں تو اس سے بچوں میں مانسک بیماریاں ہو جاتی ہیں جو سائنس میں بھی ثابت ہیں۔ امریکہ میں ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے باپ کی جگہ پر جینیٹیکل فادر لکھا ہوتا ہے، جو ان بچوں کی مانسک استھتی پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ثابت ہے اگر ایک مرد ایک سے زیادہ بیویوں سے تعلق بنائے تو ان میں بیماریاں ہونے کی وجہ کم ہوگی، اس کے مقابلے جو ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق بنائے ان میں زیادہ بیماری ہونے کی سمبھاونا ہے۔ امید ہے آپ کو اس معاملے سے جڑی سبھی جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی جانکاری غلط لگی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی غلطی کو سدھار سکیں اور سبھی لوگوں تک صحیح بات کو پہنچا سکیں۔ اسی طرح دین سے جڑی باتوں کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔